हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आई केयर जूनियर पिलामाने ओडिशा आदर्श विद्यालय रो आमे एंट्रांस एग्जामिनेशन पाई बा प्रवेशिक परीक्षा पाई आमे क्लास आई केयर जूनियर तरफ पिलामाने क्लास स्टार्ट हो जाइछि जोथिरे कि पिलामाने मु आपण माननकु मैथ पढौछि ऑलरेडी पिलामाने मु आपण मानक सहित सिलेबस डिस्कशन करि सारिछि पिलामाने हमर एही सीरीज रे बा ओडिशा आदर्श विद्यालय रो जो मैथ क्लास भितर पिलामाने 1 लक्ष पर्यंत संख्या परिचय सरिछि संख्यार क्रम पिलामाने सरिछि जोग वियोग सरिछि गुणन हरण आमे कंप्लीट करछंती एंड ताहा सहित पिलामाने कोणर माप मध्ये आमे माने कंप्लीट करछंती आजिरो क्लास रे पिलामाने मु आपण मानक सहित डिस्कशन करिवि साधारण गुणनीयक ओ साधारण गुणितक बाकी पिलामाने तुमे माने ई सिलेबस रे जेउ भी चैप्टर देखुछो सेई सब चैप्टर बा 19 टी चैप्टर मु पूरा कंप्लीटली कवर करिवि एही यूट्यूब चैनल रे तो एही चैनल को जो माने भी फर्स्ट टाइम पे विजिट करछंती किबा एबे जे हम चैनल को सब्सक्राइब करनाहंती ताहले फ्री रे कंटेंट पाइबा पई एही बोली भाबरे ही आपण माने हमर एही चैनल को सब्सक्राइब करि परिबे एंड आपण मानकर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के सहित मध्ये एही चैनल को बहुत ही मात्रा रे शेयर करंतु जहा फलर कि पिला माने हमें माने मोटिवेट होबो एंड आपण मानकर किछि भी फीडबैक जदि थाए आपण माने कमेंट रे हमकु जणाई परिबे पिला माने आजिरो क्लास को स्टार्ट करिवा पूर्वरु आपणक पई आई केयर पब्लिकेशन तरफरु पिला माने गोटे बुक लॉन्च हो जाइछि जोथिरे कि पिला माने आपण माननकु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलि जिवो एही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो पिला माने आपण माननकु सॉल्यूशन मध्ये मिलि जिवो केवल सेति कि नुहे सिलेबस अनुଯାयी पिला माने एथिरे कंप्लीट थ्योरी मिलिबो एंड सेही थ्योरी को रिलेट करिकि पिला माने एमसीक्यू मध्ये मिलि जिवो आपण माने हमर एही क्रैश कोर्स को पिला माने फॉलो करंतु एही क्रैश कोर्स रो आपण मानकर फंडामेंटल आपण माने क्लियर करंतु देन ता सहित पिला माने आपण माने एही बुक को मध्ये परचेस करिकि अधिक रो अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करंतु तो आपण माने आपनकर एग्जाम रे श्योर सक्सेस पाई परिबे एही बुक को परचेस करियो पई पिला माने आपण माननको एही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे लिंक मिलि जिवो परचेस लिंक नचेत आपण माने Amazon किबा Flipkart रो एही बुक को विजिट करिके परचेस करि परिबे नहले पिला माने आपण माने हमर वेबसाइट www.icarepublication.com को विजिट करिके एही बुक को परचेस करि नेबे जदि पिला माने आपण माने हमर वेबसाइट रो परचेस करछन ताहले आपण मानकु स्पेशल डिस्काउंट मिलि जिवो तो आउ जमा भी टाइम वेस्ट करिबानी आजिरो चैप्टर स्टार्ट करिबा साधारण गुणनीयक ओ साधारण गुणितक पिला माने समस्त निज पाखरे गोटे नोटबुक रखंतु एंड पेन रखंतु मु जेउ भी सबु जिनिस लेखि लेखि जिबि आपण माने मध्य सेई सब जिनिस को नोट डाउन करि करि जिबे पिला माने प्रथमे हमें जानिबा कि साधारण गुणनीयक आ साधारण गुणितक पूर्वरु आमे किछिटा गुणितकर कांसेप्ट जानि नेबा जेमिति कि पिला माने मु आपण मानकु कहिबी फॉर एग्जांपल 2 रो गुणितक जदि मु 2 रो गुणितक विषय रे पचारे ताहले मु 2 को जदि 1 सहित गुणिबी पिला माने 2 2 दुगुणे 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20 पिला माने 2 गुणन 11 22 ये एई भली असंख्य पर्यंत जीव कि नहीं समस्त मते कमेंट करके दियो एई भली भाबरे ये असंख्य पर्यंत जीव कि नहीं निहाती भाबरे असंख्य पर्यंत जीव जदि मु 3 रो गुणितक कथा पचारे ताहले सर 3 रो गुणितक हबो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 एई भली भाबरे पिला माने असंख्य पर्यंत जीव कि नहीं जीव ताहले एठी वर्तमान आमे कोन ऑब्जर्व करले बा कोन हमकु सिखिबा को मिलिला से विषय आमे टिके डिस्कशन करिबा भलो भाबरे ध्यान देकी पिला माने देखो फर्स्ट पॉइंट एठी हमकु कहिला कोनोसी संख्या रे
1 2 3 4 বা এইଭଳି ଭାବରେ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣିଲେ ଯେଉଁ ଗୁଣଫଳ ସବୁ ମିଳେ ସେ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି 2 ର ଗୁଣିତକ କିଏ? ନା 2 ସହିତ ପିଲାମାନେ 1 କୁ ଗୁଣିଲି 2 ଆସିଲା, 2 ସହିତ 2 କୁ ଗୁଣିଲି 4 ଆସିଲା, 2 ସହିତ 3 କୁ ଗୁଣିଲି 6 ଆସିଲା, 2 ସହିତ 4 କୁ ଗୁଣିଲି 8 ଆସିଲା, 2 ସହିତ 5 କୁ ଗୁଣିଲି 10 ଆସିଲା। ତ ପିଲାମାନେ 2 4 6 8 10 12 14 ଏ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ 2 ର ଗୁଣିତକ। ଆଶା କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ 3 ର ଗୁଣିତକ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ତାହେଲେ 3 ରେ 1 ଗୁଣିଲି, 3 ରେ 2 ଗୁଣିଲି, 3 ରେ 3 ଗୁଣିଲି, 3 ରେ 4 ଗୁଣିଲି। ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 3 6 9 12 15 18 21 24 ଇଏ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ପିଲାମାନେ 3 ର ଗୁଣିତକ। ବୁଝିହେଲା? ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ନିଜର ଗୁଣିତକ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ 2 ର ଗୁଣିତକ ବାହାର କଲି ତ 2 ହିଁ ନିଜେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ତ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ହିଁ ନିଜେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ ନିଜର କଣ ନା ଗୁଣିତକ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହଉଛି? ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲା ନା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ତାର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗୁଣିତକ। ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛି କି 5 ର ଗୁଣିତକ କିଏ, ତାହେଲେ 5 ର ଗୁଣିତକ ପିଲାମାନେ 5 ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ସବୁଠୁ କୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟାର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗୁଣିତକ କିଏ ନା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ ସେହି ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ପିଲାମାନେ ଗୁଣିତକ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ ତାଠାରୁ ବଡ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ସାନ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଆମେ 2 ର ଗୁଣିତକ ମୁଁ କହିଲି, 2 ର ଗୁଣିତକ କେତେ ନା ଅସଂଖ୍ୟ ଯାଇ ଯିବ। 3 ର ଗୁଣିତକ ଠିକ ସେମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ଯାଇ ଯିବ। 5 ର ଗୁଣିତକ ବି ସେମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ସେଥିଲାଗି ପିଲାମାନେ ଏଠି ବି ନୋଟ କଣ କରିବ ନା କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର କେତୋଟି ଗୁଣିତକ ଥାଏ ନା ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର 1 ର ଗୁଣିତକ ବା ସେଇ ନିଜେ ସଂଖ୍ୟା କାହାର ଗୁଣିତକ ନା ପିଲାମାନେ 1 ର ଗୁଣିତକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା 1 ର ଗୁଣିତକ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ମୁଁ ନୋଟ ଲେଖିଛି ସବୁ ନୋଟ ଡାଉନ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଖାତାରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗୁଣିତକ ବୁଝି ପାରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁଣନିୟକ। ଗୁଣନିୟକ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଗୁଣନିୟକ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର 1 ଏକ ଗୁଣନିୟକ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିବି କି 5 ର ଗୁଣନିୟକ, 5 ର ଗୁଣନିୟକ। ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ 5 ର ଗୁଣନିୟକ ବାହାର କରିବା, ଯଦି ଏଠାରେ ଆମେ 5 ର ଗୁଣନିୟକ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ 5 କୁ 1 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ? ହଁ ସାର୍, ଆମେ 1 ପଞ୍ଚା 5 ଆପଣ ଭାଗ କରିପାରିବେ। 5 କୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିପାରିବି କି? ନାଇଁ ସାର୍, 2 କ ପଣିକାରେ 5 ନାହିଁ, ତ ଆମେ 5 କୁ 2 ରେ ଭାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ମତେ ଏବେ କୁହ, ମୁଁ 5 କୁ 3 ରେ ଭାଗ କରିପାରିବି କି? ନାଇଁ ସାର୍, 3 ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। 5 କୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ 4 ରେ ଭାଗ କରିପାରିବି କି? ନାଇଁ ସାର୍, 4 ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ 5 କୁ 5 ରେ ଭାଗ କରିପାରିବି ତ? ହଁ ସାର୍, 5 କେ 5। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ କି ମୁଁ 5 କୁ 6 ରେ ଭାଗ କରିପାରିବି? ନା ସାର୍, ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସାର୍, ଭାଜ୍ୟଠୁ ଭାଜକଟା ବଡ। ଯଦି ଭାଜ୍ୟଠୁ ଭାଜକଟା ବଡ ଥିବ ତାହେଲେ କୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବୁଝିବା କି କୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନିୟକ ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହୋଇପାରେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିଁ ଆମେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର କଣ କହିବା ନା ଗୁଣନିୟକ କହିବା। ଯେମିତି କି ସାର୍, 5 କୁ ଆମେ 1 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 5 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଇପାରୁଛି। ତ 5 ର ଗୁଣନିୟକ ହଉଛି ସାର୍ 1 ଏବଂ 5। ବୁଝି ହଉଛି? ଯଦି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରେ କି 6 ର ଗୁଣନିୟକ କିଏ ହବ, 6 ର ଗୁଣନିୟକ କିଏ ହବ, ତମେ ସମସ୍ତେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଅ। ନା ସାର୍, 6 ର ଗୁଣନିୟକ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାର୍ 6 କୁ ଆମେ 1 ରେ ଭାଗ କରିପାରିବା, 2 ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରିପାରିବା, 3 ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରିପାରିବା ଏବଂ ସାର୍ 6 କୁ ଆମେ 6 ରେ ଭାଗ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ସାର୍ 1 2 3 6 ଏ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କଣ ହେଇଗଲେ
ନା 6 ଗୁଣନୀୟକ ହେଇଗଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗୁଣିତକରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଥିଲେ ନା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ବା ସାନ ଗୁଣିତକ କିଏ ନା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ବଡ ଗୁଣିତକ ତ ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ କି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ, ନା ସାର୍ କୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ ହଉଛି ସାର୍ 1। କୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ବା ସାନ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ, ନା ସାର୍ 1। ଆଉ ବୃହତ୍ତମ କିଏ, ନା ସାର୍ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ବୃହତ୍ତମ କିଏ, ନା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ ଯଦି ପଚାରେ କିଏ, ନା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ହଉଛି ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ। କ୍ଲିୟର ହଉଛି? ଏଠି ଆମର କଣ କହିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ। ଠିକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ। ଠିକ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନୀୟକ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବୁଝେଇକି ତୁମକୁ କହିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ ହଉଛି ପିଲାମାନେ 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲି। ଓ ବୃହତ୍ତମ ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କଣ, ନା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ବା ତା ଠାରୁ ସାନ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ପିଲାମାନେ ଗୁଣନୀୟକ କଣ, ନା ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ନଚେତ ତା ଠାରୁ କଣ ହେଇଥାଏ, ସମସ୍ତେ ସାନ। ତ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ, ତାଠୁ ସବୁ ଗୁଣନୀୟକ କଣ, ସାନ। କିନ୍ତୁ ଗୁଣିତକରେ କଣ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହଉଛି ସାନ ଆଉ ତା ଠାରୁ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା କଣ, ବଡ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ ତାର ଗୁଣନୀୟକ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ, ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆକୁ ମୁଁ ଲିଭଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ନୋଟ ଡାଉନ କରିଦେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା, ନା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା। ନା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପିଲାମାନେ କେବଳ 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ କଣ, ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ କେବଳ 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ 1 ଓ ଅନ୍ୟଟି ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ତାହେଲେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ମନେକର କହିଲି କି 5ର ଗୁଣନୀୟକ। 5ର ଗୁଣନୀୟକ ଯଦି କଥା ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 5ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ, ନା ସାର୍ 1 ଏବଂ 5 ସେହି ସଂଖ୍ୟା। ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଛାଡିଲା ପରେ 5ର ଆଉ ଗୁଣନୀୟକ ହେଇପାରୁଛି କି, ନାଇଁ ସାର୍ ହେଇପାରୁନି। ତାହେଲେ 5ର ଗୁଣନୀୟକ 1 ଏବଂ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ନିଜେ ବା ଯେଉଁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ 1 ଏବଂ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ, ନା ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରେ କି 6ର ଗୁଣନୀୟକ କେତେ, ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ କହିବ, ନା ସାର୍ 1, 2, 3 ଏବଂ 6। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 2ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, ଏଠି କେବଳ 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥିଲା ବୋଲି ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ, ନା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କହିଲେ। ଯାହାର ପିଲାମାନେ 2ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ନା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ତାକୁ କଣ କହିବା, ନା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ନା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ, ସେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ସେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ନା ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖ। କଣ କହିଲା, ନା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ, ମାନେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲାମାନେ, ନା ଯମଜ ମୌଳିକ କହିବା। ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ନା ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କହିବା। ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ନା ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କହିବା। କ୍ଲିୟର? ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ କରୁଛି, ନା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କହିବା, ନା ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଠିକ? ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ଥିଓରି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା, ନା
देखिबा कि साधारण गुणनियक और साधारण गुणितक कौन। ठीक। तो पिला माने मु जदि तुम मानकु कहिबी, मु जदि पिला माने तुम मानकु पचारे, ताहले ताहले पिला माने गोटे आमे गोटे उदाहरण नेबा। फास्ट क्वेश्चन ना हमको पचारिबो कि साधारण गुणनियक और साधारण गुणितक। मु तुमको कहिबी कि 5 ର गुणितक, 5 ର गुणितक। ठीक। ता सहित पिला माने मु कहिबी 3 ର गुणितक। तो ताहले आमे गुणितक तो स्टार्टिंग रे आमे डिस्कशन करिले सर गुणितक कोन ना जदि 5 ର गुणितक कथा मु कुहे ताहले 5 ର गुणितक कोन कोन हबो ना सर 5 हबो, 10 हबो, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 एमिति करके असंख्य पर्यंत जीव। 3 ର ଯଦି ଗୁଣିତକ ପଚାରିବି ତାହେଲେ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଏବେ ଯଦି ମତେ ପଚାରିବ କି ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ କୋଉଟା, ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ, ସାଧାରଣ ମାନେ ପିଲାମାନେ କମନ। ତ ସର୍ 15 ଏଠି ଟିକେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ସାର୍ 5 ର ଗୁଣିତକ 15 ଆଉ 3 ରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ 15 ଅଛି। ଆଉ କିଏ ନା ସାର୍ ଏଠି 30 ଅଛି, ସାର୍ ଏଠି ବି 30 ଅଛି। ଆଉ କଣ ରହିଲା ସାର୍ ଏଠି, ଆଉ ତ ଆଗକୁ ସାର୍ ଦେଖା ଯାଉନି, ଆହୁରି ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ। ତ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କି 15, 30 ଏଭଳି ଆହୁରି ଅସଂଖ୍ୟ ଆସିବ ବୋଲି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହଉଛି ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲସାଗୁ କଥା ଆମେ କହିବା, ଲସାଗୁ କଥା ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲସାଗୁଟା କଣ ନା ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ଲସାଗୁଟା କଣ ପିଲାମାନେ ନା ଲଘିଷ୍ଠ 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 ସାଧାରଣ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ, ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ତାହେଲେ ଲଘିଷ୍ଠ ମାନେ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ସାନ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ତ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ। ତ ସାର୍ ସବୁଠୁ ସାନ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକଟା କିଏ ନା ସାର୍ ସବୁଠୁ ସାନ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକଟା ହଉଛି 15। ତାହେଲେ 5 ଆଉ 3 ର ଲସାଗୁ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ 15। ଆଶା କରୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଆଉ ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହେଇଯାଇଥିବ। କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ଗୁଣନିୟକ। ଠିକ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ଗୁଣନିୟକ। ଠିକ ଅଛି। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲାମାନେ, ଆଉ ନୋଟ କର ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖୁଛି। ସାଧାରଣ ଗୁଣନିୟକ ଯଦି କଥା କହିବା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ କଣ କହିପାରିବା ନା ଦେଖ, ସାଧାରଣ ଗୁଣନିୟକ ମୁଁ ପଚାରିବି କି 4 ର ଗୁଣନିୟକ କେତେ। ଠିକ ଅଛି। 4 ର ଗୁଣନିୟକ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଦେଲି 3 ର ଗୁଣନିୟକ। ତାହେଲେ ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନିୟକ ତ 1 ନିଜେ ବା ସାନ ଗୁଣନିୟକ 1। 2 ରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଆମେ 4 କୁ ଭାଗ କରିପାରିବା ଏବଂ 4 ରେ ଭାଗ କରିପାରିବା। 3 ର ଗୁଣନିୟକ ଯଦି ପିଲାମାନେ କହିବେ 1 ଆଉ 3 ନିଜେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ପିଲାମାନେ ବାହାର କରିବି କଣ ନା ସାଧାରଣ ଗୁଣନିୟକ, ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣନିୟକ କଥା କହିବି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନିୟକ କୋଉଟା ରହିଲା ନା 1 ରହିଲା 1। ଆଉ କିଛି ଅଛି କି, ତାହେଲେ ସାର୍ ସାଧାରଣ ଗୁଣନିୟକ ହେଇଗଲା 1। କ୍ଲିୟର। ତ ଆଶା କରୁଛି କି ସାଧାରଣ ଗୁଣନିୟକ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କନସେପ୍ଟ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ସାଧାରଣ ଗୁଣନିୟକ ଗୁଣିତକ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୁଣିତକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଗୁଣିତକ କଣ। ଦେନ୍ ଗୁଣନିୟକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଆଉ ସାଧାରଣ ଗୁଣନିୟକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ
तो चलो पिला माने तुम मानक पय मु किछटा प्रश्न नै आसी सेही सब प्रश्न को आमे कोन करबा तार सॉल्यूशन बाहर करबा ठीक अछि चलो देखो 17 रो केतोटी गुणनियक अछि ताले पिला माने मु जदि 17 रो गुणनियक कहबी ताले 17 को सर आमे 1 रे भाग करि परिबा एवं 17 रे भाग करि परिबा ताले पिला माने 17 रो केतोटी गुणनियक अछि ना 17 रो सर दुईटी गुणनियक अछि ताले आरे राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 केउ संख्यार केवल दुईटी गुणनियक थाए ऑप्शन ए कोन पचला ना यौगिक संख्या युग्म संख्या मौलिक संख्या ना अयुग्म संख्या तो पिला माने यार राइट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन सी सर मौलिक संख्यार केवल दुईटी गुणनियक थाए एक एवं सही संख्या निजे क्वेश्चन नंबर 3 कोन कहला एक अंक विशिष्ट केतोटी मौलिक संख्या अछि ना पिला माने एक अंक विशिष्ट मौलिक संख्या जदि कहबा ताले 2 रहिला 3 रहिला 5 रहिला 7 रहिला केतोटी अछि ना चारोटी अछि एक अंकटी अछि एक अंक विशिष्ट केतोटी मौलिक संख्या अछि ना चारोटी अछि ताले यार राइट आंसर कोन हे जिवो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 4 पिला माने कोन कहला ना जेउ दुईटी मौलिक संख्या मध्यरे केवल गोटे मात्र यौगिक संख्या थाए से मौलिक संख्या दुईटी को केउ संख्या कहा जाए तो यौगिक संख्या तो कहा जाएनी पिला माने हमें रिसेंटली भी थ्योरी पढ़ले युग्म संख्या भी नुहे अयुग्म संख्या भी नुहे तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी जमज मौलिक संख्या यार राइट आंसर कोन ऑप्शन डी जमज मौलिक संख्या गोटे यौगिक संख्यार केतोटी रु अधिक गुणनियक थाए पिला माने गोटे यौगिक संख्यार 2 रु अधिक गुणनियक थाए जेमिति कि 4 होची गोटे यौगिक संख्या यार गुणनियक बाहर करियो माने 1 2 4 दुईटी गुणनियक थिले ताको मौलिक संख्या कहबा 2 रु अधिक थिले ताको कोन कहबा ना यौगिक संख्या ताले गोटे यौगिक संख्यार केतोटी रु अधिक गुणनियक थाए ना 2 रु अधिक गुणनियक थाए 18 रो केतोटी गुणनियक अछि जदि आमे 18 रो गुणनियक कहिबा ताहाले पिला माने 18 रो गुणनियक 1 2 3 6 9 आउ 18 केतोटी अछि ना गोटे दीटा तीनटा चारटा पांचटा छटा तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर पिला माने 18 रो 6 टी गुणनियक अछि 7 नंबर देखो क्षुद्रतम यौगिक संख्या केते क्षुद्रतम यौगिक संख्या पिला माने एक तो स्वतंत्र संख्या हबनी 2 होची मौलिक संख्या क्षुद्रतम यौगिक संख्या होची पिला माने 3 2 मौलिक संख्या हबनी तो क्षुद्रतम यौगिक संख्या किए ना 3 होची क्षुद्रतम यौगिक संख्या 43 रो बृहत्तम गुणनियकटी केते ना पिला माने कोनोसी भी संख्यार गुणनियक सान गुणनियक किए एक एवं सही संख्या निजे तो बृहत्तम गुणनियकटी सही संख्या निजे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 43 हबो यार राइट आंसर 100 मध्यरे 2 रो गुणितक संख्या केतोटी अछि ना पिला माने हमें 100 को 2 रे भाग करि दबा 2 पंचा 10 शून गला 2 शून्य एठी शून 2 शून्य शून तो 50 टी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हबो पिला माने क्वेश्चन नंबर 10 आज लास्ट क्वेश्चन पिला माने साधारण गुणनियक और साधारण गुणितकर लास्ट क्वेश्चन जेउ संख्यार 2 रु अधिक गुणनियक थाए ताहाकू की प्रकार संख्या कहा जाए दुईटी रु जदि अधिक गुणनियक थाए पिला माने ताकू आमे यौगिक संख्या कहा जाए केवल दुईटी गुणनियक थिले केवल दुईटी गुणनियक थिले ताकू आमे कोन कहिताउ ना मौलिक संख्या कहिताउ किंतु 2 रु अधिक थिले ताकू आमे कोन कहिताउ ना 2 रु अधिक थिले ताकू आमे कोन कहिताउ ना सर यौगिक संख्या आमे कहिताउ तो यार राइट आंसर हे जिवो पिला माने ऑप्शन बी तो पिला माने आज तर तुमरो थिला थियोरी आमे पढ़िले कि साधारण गुणनियक और साधारण गुणितक एंड से थियोरी को रिलेट करी कि पिला माने आमे माने किछटा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करले एई पीडीएफ टा पिला माने तुम मानको हमर टेलीग्राम चैनल में मिली जिवो टेलीग्राम रो लिंक मध्ये डिस्क्रिप्शन में तुम मानको दिया जाईछि सेतुर तुम माने हमर टेलीग्राम चैनल में जॉइन हे परिबो तो पिला माने केवल एतिकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करले तुम मानक पई हबो नै एतिकी क्वेश्चन तुम मानक पई एनफ नुहे पिला माने आहुरी अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया पई पड़िबो सेति लागि तुमे माने आईकेआर पब्लिकेशन रो एई जो बुक टे लॉन्च हेछि पिला माने आकु परचेस करिनियो आकु परचेस करिवा पई पिला माने तुमे माने हमर वेबसाइट www.icarpublication.com रो परचेस करि परिबो नचेत पिला माने Amazon एंड Flipkart रो परचेस करि परिबो नचेत नियरेस्ट बुक स्टोर विजिट करिक तुमे माने एई बुक को परचेस करि परिबो एथिरे पिला माने तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिली जाउची इंग्लिश मैथ साइंस सामाजिक पाठर समस्त विषय थियोरी आउ एमसीक्यू मिलुची ता सहित पिला माने तुम मानकर प्रैक्टिस सेट पे क्वेश्चन मध्ये दिया जाईची एंड
तुमको मॉक टेस्ट मध्ये एथिरे प्रोवाइड करा जायछि। तो पिला माने आ बिल्कुल भी लेट करनी एई बुक को परचेस करिक तुम तुमरो प्रिपरेशन को आहुरी बूस्ट करि परिबो। तो आशा करूछि कि पिला माने आजिर क्लास टी तुम मानको पे हेल्पफुल हेजिबो। जदि पिला माने तुम मानको आजिर क्लास टी पसंद आसीछि किबा किछि हेल्प करिछि ताहले एही वीडियो को पिला माने लाइक करो, चैनल को जदि सब्सक्राइब करनो सब्सक्राइब करो एंड हमरो टेलीग्राम चैनल जॉइन हेई परिबो एंड तुम मानकर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर को सहित पिला माने बहुत ही मात्रा रे शेयर करिक हमको मोटिवेट करो जहा फଳରେ कि आमे तुम मानको पई ए भଳି ही क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट रे YouTube चैनल प्रोवाइड करिवा पई चेष्टा करिवु। थैंक यू सो मच पिला माने पुन देखा आ गोटे नुआ इंटरेस्टिंग चैप्टर सहित। थैंक यू।